Oh, ano yan, team? What team? Team ano? Team Mika Pubi. Team Leon. Team Baki. Team Cobra. Okay, wala pa. So, mag-racing sila. Sa first round, daog ang team Leon. Si Kuya! Si Kuya! Saan na laban Team Cobra? Team Banakon. Tumba ang team Megaphobia. First libot. First libot. First libot ng team Leon. Versus team Cobra. Team Cobra. Team Banakon. Nanalo ang team Leon. Si Kandap namin. So guys, warm up.